গোটে কথা এটা তো ভাগবতর কথা কহল গো ইহাতে রামায়ণর গোটে কথা কহব ସମସ୍ତେ ତ ରାମାୟଣ କହ ରାମାୟଣ କହ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା କାଣା କହମି କହ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମା ସୀତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ ହଉଛନ୍ ଲଭ ଏବଂ କୁଶ ଲବ କୁଶ ମୋର ପୁଅ ମାନେ ହେଲେ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଅଛି ସେ ଝିଅ ମାନେ ତ କିଏ ନେଇ ଜାନନ୍ କେନ ସୀତା ମାତା ସେ ଝିଅ ଦୁଇଟାকে ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ କେନ ଯେ କାଇଁ କାରଣ ଲାଗି ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନା କାଇଁ ନା ସେମାନେ କେନେ ଅଛନ୍ କାଣା କରୁଛନ୍ ସେ କଥା କହବ ହଁ ହଁ ସୀତା ମାତା ଦୁଇଟା ଝିଅ ପାଇଛନ୍ ଗো ସେଟା କାଇଁ କାରଣ ଲାଗି ସେ ଝିଅ ମାନକେ ଜନ୍ମ କଲେ ସୀତା ମାତାର ଦୁଇଟା ଝିଅ ବି ଅଛି ହଁ ହଁ ତୁମେ ଶୁଣିଛ ହଇ ଗো ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଝିଅ ହଁ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଦିଗର୍ଶନ କହ ରାମାୟଣର କଥା ଇହାତେ ରାମାୟଣକେ ଆରମ୍ଭ କରମା ଇମା ପଚାରି ଦେ ଲୋକ ମତେ ତ୍ରେତୟାର ସମାଚାର ପଚାରି ଦେ ଲୋକ ମତେ ତ୍ରେତୟାର ସମାଚାର ଗେଲି ମୋର ରେ ଶୁଣ ବନି ମୋର ପଚାରି ଦେ ଲୋକ ମତେ ତ୍ରେତୟାର ସମାଚାର সকাল পাইলা মাত্রকে অযোধ্যা নগরে রামচন্দ্র রাজা হেবার কথা মন্থরা ছলনারে মা কইকেই রাজা দশরথকে দুইটা বর মাগলে কাই বর মাগলে তোমার বড় পুଅ রামচন্দ্র বনবাস যাও মোর সান পুଅ ভরত এই দেশরে রাজা হই গো তো নিজর পিতৃ সত্য পালন করবা পাই মর্যাদা পুরুষ প্রভু রামচন্দ্র 14 বর্ষ বনবাস গলে গো সেই লঙ্কাপতি রাবণ সীতা মাতাଙ୍କୁ যোগী বেশ ধারণ করে পঞ্চবটী বনরে মা সীতাକୁ রাম লক্ষ্মণ খোঁজুছন তো রাবণଙ୍କର সবংশকে বিনাশ করি আসুছন প্রভু রামচন্দ্র তো সেই সময় রাবণ কাଣା কলা তার পুଅ পাতালপুরে মহি রাবণ গোটে বেলে মহি রাবণଙ୍କୁ আদেশ ইমা মহি রাবণ আসিলা বলি দেবী ভাবুছিলা সে কালী মন্দির ভাবুছিলা সে কালী মন্দির কেলে মোর রে সোনা মনি মোর যেতেবেলে রাম লক্ষ্মণ কু পাতালপুর কে যাইছি ই কথা কে অশোক বনরে থাই করে মা সীতা জানি পাই হাই গো ই মা তাঙ্কর খবর পাই ননি হো কান্দি পকাইনি মুই মা কান্দি পকাইনি মুই অশোক বনরে থাই করে মা সীতা কান্দুছন রামচন্দ্র কে পাতালপুরে মহি রাবণ লেগেছে তো সীতা মাতাঙ্কর আখির লুহ ই বসুধারে পড়িগলা সে লুহরু কাଣା হেলা গো এ মাতাঙ্কর খবর পাই কান্দি পকাইনি মুই মা কান্দি পকাইনি মুই আগো মোর আখিরু ঝরি গলা দুই টপানি হল মোর আখিরু ঝরি গলা দুই টপানি হলে গেলে মোর রে সোনা বনি মোর
सीता मातांकर आखिर लुह जेते बेले वसुधारे पड़ी गला हाँ हाँ से आखिर लुह काणा हैला काणा जानिछ हेला ए मालुहार काना बालुहा टोहिया साबली घोन इटा मन हेसी लुह लुहा नहीं कहबा लुह बेले आखिर पानी हाँ सीता मातांकर आखिर लुहरु दुईटा झियो जन्म है जन्म हेला को ननी हो आगो से निररु दुई कन्या ननीरे जन्म हेले हेले सुना जन्म हेले हेले सुना आखे तारा तारिणी बोली नाम से तांकर तारा तारिणी बोली नाम से तांकर गेठे मोर रे सोना बनी मोर गणेशर कथा तो हाँ ए ननी तो यही प्रकार माँ सीतांकर आखिर लुहरु हाँ दुईटा झियो जन्म झियो जन्म होइति इटे ए बहु तारा एवं तारिणी हाँ हाँ इटा लंका कांडरे प्रमाण अछि अच्छे रामायण लंका कांड हाय गो रामायण कांड थिसी अरण्य कांड लंका कांड अयोध्या कांड किष्किंधा कांड तो से मध्य लंका कांड रे प्रमाण अछि हाँ शांति नहीं नगो दया करी दर्शक बंधु शांति श्रृंखला रक्षा करी करी बसंत आ सब बेले कलकल होती बेले पुराण कथा बुझी नहीं पारन आ हमको भी कहवा लगी भल नहीं लगे तुम्हें 5-6 तोर लगी माँ भौणी समस्त डिस्टर्ब हेबे यहाँ दे नारी शिक्षा सब पुरुष शिक्षा सब बुझे कर कहमा तो समस्त को मुई अनुरोध करू छे समस्ते शांति श्रृंखला रक्षा होन जाए शांति बनाए